बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद आप सबसे बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुई थी उसकी जो फाइनल जो फिगर्स हैं वो हमने कल रात को रिलीज़ की हैं, वो क्या हैं, और फिर बात करेंगे कल के टेलीथॉन की, और फिर ख़र्चे पे किस तरह से हम उसको खर्च करने का सोच रहे हैं और उसकी टाइमलाइन क्या है। तो जो 29 अगस्त की जो टेलीथॉन थी उसमें 5 अरब के प्लेजेस आए थे, और उसमें 2 अरब का जो प्लेज था वो एक ही शख्स ने किया था, और वो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्लेज किया था। तो वो इमीडिएटली पैसे हमें मालूम थे कि वो इमीडिएटली नहीं आएंगे। नहीं, 5 में से 2 अरब जो थे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए थे। अभी हमारे अकाउंट पहली टेलीथॉन में जो कुल पैसा आया था वो 5 अरब रुपया था। हाँ। 5 अरब में से जो 2 अरब रुपया था वो रिहेबिलिटेशन के लिए था, जो टेक्सास के एक आदमी ने जो है वो दिया था, और वो सेकंड मरहले में आना था। तो अभी इस वक्त बैंक में हमारे पास 3 बिलियन 30 मिलियन आए हुए हैं, 30 करोड़, और ये इसकी डिटेल जो है ये 3 अरब 30 करोड़ 3 अरब 30 करोड़ आए हुए, और ये बैंक में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से 1 बिलियन 92 मिलियन जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, और इसमें से 1 बिलियन 938 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 2 अरब जो हैं वो पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये फिगर उर्दू में ज़रा बता दूं। ये जो टोटल फिगर है अब तक, जो टोटल प्लेज था जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, वो है 5 अरब रुपए का। उसमें से जो पैसा अभी तक हमें रिसीव हो चुका है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमें 1 अरब और 90 करोड़ रुपया जो है वो मिल चुका है, और जो पाकिस्तानी हैं यानी यहाँ पे उनकी तरफ से 1 अरब और 93 करोड़ रुपया मिल चुका है। तो कुल मिला के आप अंदाज़ा लगा देंगे तकरीबन जो 3.3 बिलियन जो पैसा है हमारे पास वो हमारे पास आ चुका है। मगर जो अहम बात है वो ये है कि हमारे पास बाहर से 3.3 मिलियन डॉलर आया है, और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस जो फेल हुई हैं वो 17 मिलियन डॉलर्स की हैं, यानी कि 3.8 बिलियन जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सका क्रेडिट कार्ड से बाहर से, कुछ वजूहात की बिना पर जिन पर भी मैं रोशनी डालूंगी। ये अभी तक जो पैसे आए हैं इसमें से 16% जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और 83% जो है वो पाकिस्तान से आए हैं, और मजमूई तौर पर हमारे पास 97,507 डोनर्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने डोनेशन दी है। जो एवरेज साइज़ ऑफ डोनेशन है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का 69,000 है, और जो पाकिस्तान से डोनेशन दे रहे हैं उसका एवरेज साइज़ जो है वो 24,000 रुपये है। तो ये बहुत ही सब्सटैंशियल डोनेशंस हैं, और ये जो पहले साइकिल में यानी कि 29 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक 17 मिलियन डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रोसेस नहीं हो सकी हैं। और हमें कैसे पता है? हमें इस तरह पता है कि हमारी वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जब लोग आते हैं अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और डिटेल्स डालते हैं, सम डालते हैं, तो जो थ्रू हो जाती हैं वो तो हमारे बैंक को हिट करती हैं और हमें मालूम होता है, मगर जो फेल हो जाती हैं हमारे पास उनका भी डेटा मौजूद है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से लोग इस कॉज के लिए पैसे दे रहे हैं, और चेयरमैन इमरान खान की क्रेडिबिलिटी की वजह से, उनकी दयानत की वजह से ये पैसे मोबिलाइज हो रहे हैं। अब कल जो हमने जो टेलीथॉन की है वो 2 घंटे में 5.2 बिलियन यानी कि 5 अरब से ज़्यादा 2 घंटे में इकट्ठे हो गए हैं। पिछली दफ़ा जो हमने टेलीथॉन की थी वो 3 घंटे की थी, और ये सिर्फ 2 घंटे में, और अभी भी कॉल्स का सिलसिला बंद नहीं हो रहा था, रुक नहीं रहा था। वेबसाइट और कल
آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کی کال پر رسپونڈ کر رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیسے کو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ایک منظم, شفاف, غیر جانبدارانہ انداز سے ہم اس پیسے کو خرچ کریں. تو ہم نے مشاورت کا عمل 29 تاریخ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا, اور ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد اور سوچ بچار کے بعد ہم نے جو میکینزم سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیش لوگوں کو ڈسبرس کریں اور جلدی سے جلدی کریں, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے ساتھ ایمرجنسی کیش میں دینے کا, تو اسی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے ہم یہ کیش دینا چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حکومتیں ایسی قدرتی آفات میں دیتی ہیں امداد لوگوں کو, آفت زدہ لوگوں کو امداد دیتی ہیں, تو وہ بہت سی مدوں میں دیتی ہیں. کچھ ہاؤسنگ فائنانس میں دیتی ہیں, کچھ اگر کسی کی جان گئی ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے, کوئی انجر ہو تو وہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے, لائف سٹاک لاس کے لیے دیتی ہیں, کراپ لاس کے لیے دیتی ہیں, اور ہاؤسنگ کے لیے بھی دیتی ہیں. تو ہماری اسمپشن یہ تھی کہ اگر پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کل نقصان جو ہے وہ 100 بلین کا ہے ہاؤسنگ میں, تو ہم اس میں 10% حصہ ڈالیں گے, یعنی کہ 10 بلین ریز کریں گے. اور کل جب ہم نے ٹیلی تھون شروع کی تھی تو ہم نے 10 بلین کا فگر اپنے سامنے رکھا تھا, اور وہ 2 گھنٹے میں ہی وہ 10 بلین کا فگر پورا ہو گیا, یعنی کہ 5 ارب کا پہلے ٹیلی تھون کا اور 5.2 ارب کا دوسری ٹیلی تھون کا. تو وہ ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ, ہماری توقع سے زیادہ ڈونیشنز آ گئی تھیں. اب ہاؤسنگ فائنانس میں ہم نے گورنمنٹس کے ساتھ یہ شراکت کیوں کی ہے, یہ بہت اہم ہے یہ چیز سمجھنی. یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کا تو ایک کچا مکان ہوتا ہے, وہ کچے میں ہوتا ہے, وہ جہاں اس کو چھوٹی موٹی زمین ملتی ہے وہ اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لیتے ہیں, کچا سا اپنا کوٹھا بنا لیتے ہیں. جب ایسی آفات کے بعد, خاص طور پر سیلاب کے بعد, جب ٹیمیں آن گراؤنڈ جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ جی ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ کچے کا جس میں گھر ہے اس کو کمپنسیشن نہیں ملے گی, یعنی اس کو پیسہ نہیں ملے گا. اگر کوئی یہ اریگیشن چینل ہے, یعنی کہ کوئی آبپاشی کی کوئی راہداری ہے اور اس میں کسی نے گھر بنایا ہوا ہے, تو وہ اس کو انکروچمنٹ کی مد میں لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس امداد سے محروم کر دیتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا, جتنا غریب ہوگا, جتنا مسکین ہوگا, جتنا چھوٹی کچی جھونپڑی میں رہے گا, جتنا کچے کی زمین میں رہے گا, اتنا ہی اس کو امداد سے محروم کر دیا جائے گا, کیونکہ لا یہ کہتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو امداد سے ایکسکلوڈ نہیں کریں گے. تو یہ 10% جو ہاؤسنگ فائنانس کی مد میں ہم حصہ ڈال رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ, یہ اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ جن کے مکان کچے میں ہیں, بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ جی کچے میں مکان نہ بنائیں, بے شک آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اریگیشن کے راستے میں, یعنی کہ نہر کے راستے میں دوبارہ گھر نہ بنائیں, مگر ان کے ہاتھ میں کچھ تو چلا جائے کہ وہ اپنا کچی سی جھونپڑی اپنی کہیں تو سر چھپانے کی جگہ بنا دے. تو یہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ پالیسی ہم لائے ہیں.